नमस्कार। आपण माने शुणिथिबे समस्ते निश्चय गोटे ता कहानी की कौन मु कहि परिबिनी। शिवं को गोटे असुर दीर्घ वर्ष धरी तपस्या करुथला तांकठारु बर पाया पई। बहु वर्ष पर शिव जेतले तापर संतुष्ट हेई गले ता कहले तू को बर मागुचु मागे। से असुरटी कहला मते एमिति बर दियंतु मु जहा को छुई देबी से जेमती भस्म हो जिवो। शिव कहले तथास्तु। तापरे भस्मासुर भाविला शिव जो बरटा देले सेटा ठीक देइचंती कि नहीं जानिबी केमती मु परीक्षा करिया दरकार। तेनु जो शिव तांकु बर देइथिले से कहला मु आंकरी मुंडू को आग छुईबी देखिबी ये भस्म होची कि नहीं। जेतले सेई भस्म करदेवा को बर पाई भस्मासुर असुर शिवों को मथा को छुआ को दौड़ जाए शिव प्राण विकल आग दौड़ा आरंभ कले। एवं परवर्ती से गल्पर शेष होची जे शिव कहले अरे तू मते कहीं छुआ जाऊचु तोर निज मथा तो अच्छी तू निजे छुईकी देखुनु। जते हेले तो से असुर भस्मासुर बोका असुर कुल जन्म होइची सी शिव कथार भली जाइकी निज मथा को छुईदेला एवं सांगे सांगे भस्म हो गला। अबिकल सेमिति अवस्था आज आम ओडिशा रे आम ओडिशा मध्य एक भस्मासुर एबे कई वर्ष धरी तार उत्पात कहतु उदंड नृत्य कहतु बा शिवंग ठारू ए जो सबुठ क्षमताशील बर पाइची से जहा को छुईब से भस्म हो सेटा को से परीक्षा निरीक्षा करिबारे लागिची। एमिति तो देखिले से भस्मासुर आम पुरी श्रीक्षेत्र रे श्रीमंदिर चारिपटे हजार हजार वर्ष धरी आमर जो पुरीर ऐतिह्य संस्कृति जेते मठ बाड़ी आश्रम थिला ताहा पुरी जगन्नाथ संस्कृति सहित अंगांगी भावे जड़ित थिले। आमर ताहा ही थिला जगन्नाथ संस्कृतिर अस्मिता ओडियार अस्मिता आम मानकर गौरव गर्व से सबू बुलडोजर लगेई विकास नारे राताराति धूलिसात कर दिया गला। आज जगन्नाथ मंदिर संस्कृति की नहीं रीतिनीति की नहीं ता चारिपटे जो सब पुराना आश्रम मठवाड़ी थिला से सब आज ध्वंस स्तूप परिणत हो जाइए से विषय में कहबी नहीं। ये सब होता से भस्मासुर स्पर्श एमाने सब भस्म हो जाइछंती एवं से भस्मासुर समग्र राइजरे बुली बुली से जोठिके जाउची से निजे जानी पारुनी एवं शिव मध्य ताकु जोठी सब पठाउचंती सेही सब गड़ मानकरे से गड़ गुड़िक जे भस्म हो जाउची ताहा शिवंक कर्तृत्व रे रही पारु नाही ता से शिव तो सबले गंजेई टाणिकी भोल होइकी रहउथिले। शिवं को आम जहाँ जानू पुराण अनुसार से सब तपस्या था गंजेई टाणती तांकर किसी चेताशून्य न थाए। वर्तमान शिवंकर अवस्था सी प्राय बहुत समय चेताशून्य अवस्था थांती तांकर एई भस्मासुरटी सबुआड़े डई डई होइकी बुलु थाए राइज सारा बुलु थाए। एवं वर्तमान गड़ रक्षा पाई शिव से भस्मासुर को सबुआड़े पठाउचंती एवं से भस्मासुर जुआड़े जाउची सेपटे गड़ जे भस्म हो जाउची ताहा भस्मासुर जानी पारु नहीं कि शिव मध्य जानी पारु नाहंती। एवं भस्मासुर भाभी थिला से ही हेबो शिवंकर उत्तराधिकारी असुर कूल रे जात
ଭସ୍ମାସୁର ଏବଂ ତାକୁ ଶିବଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କେହି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଶିବଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେଲା ଚାମଡ଼ା ମାନେ ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତଦାସ ମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଶିବଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଗାନ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପାଟି ଫିଟୁନାହିଁ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୟ ଭସ୍ମାସୁର ଯଦି ଛୁଇଁଦେବ ସେମାନେ ଭସ୍ମ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଭସ୍ମାସୁରର ଭୟରେ ଆଜି କେହି ପ୍ରାୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ କେବଳ ଭସ୍ମାସୁରର ଯାତ୍ରା ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁଠାରେ ପାଦ ପକାଉଛି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଗଡ଼ ଧ୍ୱଂସ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏଇ ଦିନେ 2 ଦିନ ତଳେ ଇନ୍ଦ୍ରପୁରୀରୁ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସିଲେ ଏବଂ ସିଏ ସବୁ ଦେବଲୋକ ଏବଂ ମାନବ ଜାତି କି ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇ କହିଲେ ଯେ କେହି ହେ ମାନବ ସମାଜ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ଏଇ ଆଗାମୀ କେଇ ଦିନ ପରେ ଭସ୍ମାସୁର ବୋଲି ଆଉ କେହି ନଥିବେ। ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ଶିବଙ୍କର ହଉ ବା ଭସ୍ମାସୁରର ହଉ ଆଉ କୌଣସି ଔକାତ ନଥିବ ଏବଂ ଏଇ ରାଜ୍ୟର ଯିଏ ରାଜା ହେବ ସିଏ ଏଇ ରାଜ୍ୟର ଭାଷା ଜାଣିଥିବ, ଏଇ ରାଜ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ, ଏଇ ରାଜ୍ୟର ଭାଷା କହିପାରୁଥିବ, ଲେଖିପାରୁଥିବ। କୌଣସି ଭସ୍ମାସୁର କେବେ ବି ଏଠାରେ ରାଜା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଭସ୍ମାସୁର ଏହା ଭିତରେ ସବୁଆଡ଼େ କହି ବୁଲୁଥିଲା ଯେ ଏ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଉଛି ମୁଁ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛି ସେଇଟା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ଶିବଙ୍କର ମୁଁ ବରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ତେଣୁ ମୁଁ ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଅଧିକାରୀ। କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରପୁରୀର ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ଆସିକି ଯେତେବେଳେ କହିସାରିଲେଣି ଆଉ ମାତ୍ର କେଇ ଦିନ ପରେ ଶିବଙ୍କର ରାଜୁତି ରହିବନି କି ଭସ୍ମାସୁର ବୋଲି କେହି ରହିବେ ନାହିଁ, ସେବେଠାରୁ ଭସ୍ମାସୁର ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଏବଂ ଦେଖାଗଲା ଭସ୍ମାସୁର ତାର ମାଲିକ ବା ଶିବଙ୍କୁ ଧରି ଯେତେବେଳେ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ ଆକାଶରେ ଉଡୁଛି ମାଲିକକୁ ପଚାରୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଛୁଇଁବି ସେ ଭସ୍ମ ହେଇଯିବ ଏବଂ ମୁଁ ହିଁ ଶେଷକୁ ରହିବି, କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ ଇନ୍ଦ୍ରପୁରୀରୁ ଜଣେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସି କହିଲେଣି ଆପଣ କି ମୁଁ ଆମେ କେହି ରହିବାନି? ହସି ହସି ପଚାରୁଛି। ଶିବ ତ ସବୁବେଳେ ଚେତାଶୂନ୍ୟରେ ଥାନ୍ତି, ସିଏ ବି କହୁଛନ୍ତି ନା ସେ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ଆସି କହିଦେଇ ଗଲେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ, ସେମିତି କିଛି ହବନି ରେ ବାପା। କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୁଁ ଦେଖିପାଇଲି ଭସ୍ମାସୁର ହସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ହସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିକଳ ଭାବ ପରିଷ୍କାର ଫୁଟି ଉଠୁଛି। ଶିବ ବି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ହସୁଛନ୍ତି, ସେ ହସ ହେଉଛି ଏକ ମୃତ ମଣିଷର ହସ। କହିବାର କଥା ହେଲା ସମୟ ଆସିଛି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭୋଟର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ଏବଂ ଆମକୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେମାନେ ଠିକ କରିବା ଆମେ ସେଇ ଭସ୍ମାସୁରର କବଳରେ ପୁଣି ଶାସିତ ହେବା ନା ସେଥିରୁ ମୁକୁଳି ଆସିବା। ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର, କାରଣ ଏଇଟା ଭାବିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଆମେ ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ କାଟୁଛେ। ଗୋଟେ ବାହାରର ଅସୁର ଭସ୍ମାସୁର କ'ଣ ଆମକୁ ଏମିତି ଆମର ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଅସ୍ମିତାକୁ ସବୁ କେବଳ
भस्म करी चलीथिबो एवं आमे से भस्मासुर को डरी नीरव रहिथिबा किंतु केते दिन। तेणु आमे आमर मालिक बा शासक काहाकू बाछिबा सेटा आम उपरे जहाकू आपण माने उपयुक्त बोली भाबुचंती। एठारे कौन सी दल फलर प्रश्न नहीं। जो मनुष्यटी की भाबुचंती ये आपणक पई आपण को प्रतिनिधित्व करिया पई उपयुक्त मनुष्य ताकू ही बाछंतु एवं एई जो बाछिबार समय आसीची सेथिपई समस्ते घरु बाहरी जेते अधिकरु अधिक बाछिबार प्रक्रिया रे भाग नेबे सेटा आम राज्य पई शुभंकर हेबो। आज विशेष किछि कहू नाही कि मोर जो माने दर्शक से माने हतोत्साह हुंतु नहीं। जगन्नाथ अछंती मु भी एने अछि जगन्नाथ विषय आम आलोचना करिबा मोर व्यक्तिगत अनुभूति कथा भी कहबी किंतु समय समय आमको ए संसार रे ए समाज रे गोटे सुस्थ समाज रे जीवार अछि एवं आम किभली जीवा सेटा आमर निष्पत्ति उपरे निर्भर करे। आज पई एतिकी आ अधिक किछि कहू नाही। पुणी शेष रे कहूची आपण भस्मासुरर कबळरू मुकुली आसंतु। ए भिडियोटी केमिति लागला मते निश्चय कमेंट करी जणेबे, लाइक करिवे, सब्सक्राइब करिवे, अनुरोध करुची शेयर मध्य करिवे। रहिली नमस्कार।